Halo, disculpa, había problema here tu internet, halo atene. Disculpa baidane, disculpa bele confirm tangka, hani bele rona liang hodia kalai. Rona. Dari mana? Kenta keep recording hanena. No, repete sila fali antes niyang ne, saying bele share my feelings, reaction, and of course make fun and have fun and make friends. So, ba iha ohing lorong niyang, depois do webinar ne hotu, how si saying documento sida ba itabot sira, no most participantes sira ato hatenim ni grupo, baseia ba temático ne bema kiliteona. So, ba iha el koi niang liliu iha main day nebe kita say halo iha dizo itu to 20 além de tabot sira hetang kapasitasaung informasaung husi tinege speaker sira li husi diskusaung no panelista itabot sira mo say halo diskusaung barak liu tabot sira say halo diskusaung barak liu hena ba então diskusaung sa newi tabot sira precisa halo iha ne nemak baseia ba iha baseia ba iha temático ne bema kita bose hilite ona atune banghira iha hari ketiga iha lorong da toluk niang ne tabot sira se hatama itabot sirne youth statement no começa agora how recomenda kiras ba itabot sira hodi bel halo research ona hodi buka hatene ona itabot sirne temático area niang ne so ihane idene hawane sang halo introduzione beta bot sira para bot sira familiariza me be karek la comprende la botida tamba ita sei foca claro litang iha itenya lorong el koinia no hamo sei sen hoto nia guidance ne baita bot sira hodi ta bot sira mus bele rasik no comprende dia o insamak atu build ita bot sira statement so Bayi statement hotu ihane la iha exemplo idas sera la iha exemplo ida ka antes ne bema kita bot sira bele refere ba mebe idane niya formato ne bema kita bot sira se halo tweet idane niya formato geral mebe o insight ita bot sira to hakerek ne depende ba ita bot sira hakar ka to halo bullet point ka hakar ka to halo hanesang hakara to halo hanesang sentence ida ka idane depende ba ita bot sira mebe hanesang iha primeiro niya ba iha statement ida idane ita bot sira si halo iha grupo so tamba temático antes na hado inte se fahe batolo ida NDC niya segundo climate mitigation depois terceiro climate adaptation niya so atu explica liu ba ita bot sira iha NDC niyang nema kanesang horbehira haudehang idane NDC ne national determined contribution idane benasaung ididak nya plano nasaung ididak nya strategy o insamak sira tu serviço ia seria nasaung hodi atingi metas ka goal ka target ne bema halo tiona iha global level niyang ne então ba iha mitigation niya hanes inta bosra hatene mitigation katak ita prevention ita hare ba iha problema klimatika niya ba iha alteração klimatika ka mudança klimatika niya iha mitigation ne ita karato haten o insamak ita prevene ka o insamak ita tu resolve causa husi mudança klimatika niya no o insamak ita koko atu minimiza ini impacto husi mudança klimatika niya. So, banhira ita kuliah koko na ba mudança klimatika ita hareba iha botrua. Nemak climate mitigation, no climate adaptation. Climate mitigation nemak husi antes niya, o insama kita tu prevene, o insama kita tu hamenos niya risco, o insama kita tu resolve mudança klimatika ne refere. No bafal iha climate adaptation niya, então idane before fali. Desculpa, idane after fali. Kari climate sekali climate ne acontece sekali climate change na acontece ona então o insama kita bot sira atu reduce nya risco e o insama kita bot sira atu mantém resiliente na fating no atu adapta ba iha mudança climática ne bema ka acontece
no insama kita bose to take advantage fila fali husi oportunidade nebemak nebemak iha baseia ba iha mudança climática niang nebe iha climate change niang tahare iha before or after nebe orsija se faz ba topic ide ida how se check fila fali tabot sen narang hane may be se hela menos hela lista ba iha mitigation niang se menos ela belista ba mitigation niya então bem hira how fai ho tu no ha se manda fila fal email ba itabot sira atu nei tabot sira bel hatin nei tabot sira ni grupo okay so hare fal bem introduction niya tamba ihane itabot sira halo ne representa organization ka institution may be belabot tida itabot sira bel halo hane sang group date halo hane sin tabot sira ni group ka bele halo mos bele referemos dene hane sang individual bele referemos a nesang individual. Hanesang exemplo, e introduction yang ne itabot sira bele kolia kokona ba sama-sama itabot sira kar halo statement dene. How important be your voice, how important be your statement dene kolia ba zeral de ini hanesang bele incluimos tabot niya organization yang larang tarik tabot inclinan ba iha youth group rumah otherwise bele representa nesa individual o setelah bele representamos nesang grup ki kowang ne bema kita bot sira serviço hamutuk durante iha el koiniang e depois iha introduction mos itabot sira hanesang forro itabot sira razão sama kita bot sira sente dehang itabot sira voice ne importante sama itabot sente dehang itabot niya be grupo ka itabot niya ane deserve duni voice iha issue sira hanesang ne e depois haremos ba iha perspective ne bemak husi indigenous youth hanesang ita sira maioria ita timor ne rainaing mabarak então o insa ita jovem ser nebe mak rainaing ba iha timor ne hanoi o insa ema ser nebe akademia nya ko estudante universitário ser ni hanoi o setelah o insa frontline community ser ni hanoi dena tu hakara hatene perspective husi ema nebe mai husi different background ema ser nebe bote dili ema ser nebe bote foho o ema ser nebe expose ba oportunidade nebe diferente o insa ser perspective ba iha ida na banya então basically iha introduction ne kolya geral ne tama-sama itabot sira niya voice ne importante no tama-sama itabot sira hakarak atu halo statement ida ne okay so ida ne mag ba iha introduction niya ba filafal iha background ba filafal iha background ka rational niyang ne more specific na more specific na liliu ba iha problema ambiental niyang mas ke iha na ba itabot sira fahetiona ba iha climate mitigation service amutuk adaptation and disease service amutuk may be iha background niyang ne itabot sira kolya ba problema gerale itabot sira kolya ba iha problema alteração climática nya ka environmental issue in general nebe iha rational nya ka iha background nyang ne encourage lu itabot sira to halo research okay idane encourage lu itabot halo research han itabot sira bel hare hene include summary of environmental conditions and impacts of climate change in your community region and country as a whole so ihane precisa itabot sira to halo research in termos de região hanes na Southeast Asia itabot sir bela compara entre nação sir na bema que Southeast Asia ka Asia Pacific ne itinya nação ne hanesang heta impacto makaslu kalae compara nação sira iha região ida o itabot sir mos bela hare fila fale itabot sir nia komunidade rasik fating ne itabot helaba fating ne itabot bot ba ka fating nebe itabot may husi hanes sa munisipyo balong kasuku balong itabot senti o insamak o insa kondisyon be ambiente ni ihane ba no o insa alteração climática foi impacto ba itabot sira niya komunidade ka itabot sira nação nebe iha idane niyang ne além de itabot sira baseia ba fenomena ka baseia ba tabot sira niya perspektiva ka realidade tabot sira mos koko atu haretok ba research rumah ka ba ia projeto rumah sira niya paper serne ia serne project document rumah kari tabot sira hetang kari bele check mo si hane ba atu ne bele support tabot sira ni ideya
E depois, iha background niyang mos. Iha background niyang mos, tabot sila bele include specific issue ruma. Hanesan winta dehang, ide kan halo hanesan summary detail, bela pesquisa tabot barak hanaban, hanesan summary barak det, biasa mayoria niya one page date, ka biasa half date, depende, depende, inebe ba iha idane mo, tabot sila bele include hotu, include a specific issue specific ruma na bema ka konteste iha itabot iha na sound ka iha komdar na bema ita menciona ten depois ne challenges sa ida maka konteste iha ne ba hena ba iha gap ruma na bema kita booster senti de importante to fulfill kalai between among the challenges ne bema ki ne ba no hane so iha deha ita booster behal research hobot serne hodi bele support ta ita bot serni ide niyang ne. Okay, ihane niyang itabot siramos bele inclina itabot siramos bele menciona ituam ba iha movement ka community based organization ka youth group ka nebema ka itabot inclina amba ni hanes exemplo yango o selai youth group nebema existe be iha lokal ka be national niyang ne. Sim, itabot sira bele patokan ba ihane ba dihusi amni grupo dene ne ami descobre katak bla 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 hanesang ne dene hanesang exemplo det itabot sira. Okay, so idene magpa iha background niya. So hanesang intedehan en primero mo itabot sira hakere kulog introduction, depois segundo mo hakere rational kanya background niya. Depois ihane ane hanesang sandet dalam itabot sira di halo research ne ide how for the general plataforma nebe ma kita bot sir bel utiliza hanesa ia primero yang nema UNFCCC nebe ma ki ha tene webinar antes nem sta discuss ona ne ia serne link ne bot barak los ma ki haneba ne informação ser ne include que selar depende ba ita to hal research hakara katulei dan be ma kita senti importante no relevante tabo ser bele check ia UNFCCC nia bele check mos ia UNEP nia member UN Environment Program, vamos a informação hoje, no bele check mo siya IPCC niya. The IPCC niya ne, nesa scientists ne bema all around the world holdi serviço hamuto por hode hareba iha problema mudança climática niya ne husi science perspective niya. Okay, dan nesa plataforma tulu ne bema buat bye ima usa o di heta informação sira tanto globalmente ou sela iha national level. Kari kiha document rumah nebe mak required by global atau nasaw dijak submete entang itabot mas belhetang hotu iha larang. No iha neba mas ite belhetang hotu document by iha INDC nya da NDC niyang ne ite mas belhetang hotu maybe hakerek INDC ne hakerek ne itabot mas belhetang hotu iha larang. Ne banasaw ide idak niyang. Ne hanesan plataforma para itabot sa research. Okay, so idebat terceiro niang o en primero niang introduction, segundo background, terceiro ma commitment. Okay, so ba iha commitment niang, idane ato focaliu ba iha sa tabot sa harene, make clear what you want to see happen to address this issue. So hanes na wahian na ba itabot menciona na niya challenges sira niya gap sira niya issues sira ne bema itabot sira itabot sira found itabot sira descobre no husi commitment niyang ne itabot sira ato hakerek pila fali saida makitabot sira hakarak ato hare changes sa ida makitabot sira hakarak ato hare podi resolve issues sa bema ko hintabot menciona tiona ne. Okay, repetang iha commitment niyang ne. Depois de ita menciona tinha problema, iha parte background niyang, agora may fal iha commitment ne, ita hakarak ato menciona fila fali changes sa ida. Sa ida los makita bot sir hakarak ato hare. Podi resolve problema ne bema ko hinta bot menciona. Depois iha nemo, ita bot sir bele include to time, hanes exemplo, kari kita bot dia karen oh hawak
changes ida ne acontece hawakar ke ma tu halo ida na ba halo ida ne então tu ita botnya hanoeng ne bang hira los mak ita tenki halo ida ne no ita bot mas bele menciona hoto ninia consequence ami hakarak changes ida ne acontece ami hakarak mudança ida ne ami tu hare no ami precisa no ami hakarak hare ida ne by the end of this year, by the end of that year. Depende, net tuir ita bot sirania perspective, no, ita bot sira mas tau hotu consequências saída mak se acontece, karik to tempo ida ne, kato tempo ida na bane, ita sedag bele resolve. Essa exemplo dia ami hakarik ne changes ne by 2030 ne tem que ir na. Mas bem se karik to 2030 mak ita la atinge ita ne meta juga goal, então consequências saída mak kita say hetang. Okay, dan ba iha commitment niyang. Itabot sila mas bele include itabot sila personal commitment who's itabot sa organization or as an individual or as a youth group ka commitment na bemak itabot sila niya ko komunidade halona. Hanesan exemplo de iha minha comunidade, hanesan youth group, hanesan individual ami halon dene may be idene det la to ami precisa iha parte dene tem que halo parte de vamos tem que halo niya. So, hanesan ita biasa bahas bebek, ita biasa discuss bebek, bang hire resolve ko na ba climate change. This is a broad issue Issue na be makluan tebes, bot tebes, no niya interligação. Decisão ide bela afeta fal decisão sira seluk. Então, iha personal statement niya ka personal commitment niya nemos ita bot sira bele hanesa emphasize hotu iha parte commitment sa ida mak emay de ida precisa to halo. Okay, so ida ne ba iha commitment niyang. Agora, ida ne makikus ona. Ida ne makikus ona. So, ba iha dimang. Iha ikus niya depois de itabot sira pertama itabot sira niya introduction, depois background, depois itabot sira niya commitment. Agora, bafal iha demand sa ija sa itadihang katakasar ka itadihang pressure sa ija makita karak atu foba mabot sira o karak foba parte relevante sa ija então iha demand niyang nemak itabot sira atu tau itabot sina statement ija kanaba nessa exemplo itabot sira rehane iha primeiro niya ne o itadihang based on the issue gaps or challenges na bemak ita identify tiana demand sa ija mak ita precisa husi lokal nacional no global decision maker sira emane bema poti decisão né tanto iha local ka itabot sa hare tanto iha nesang baybay ta hare iha nível local né sema baybay poti be decisão se suku ka se aldea ka husi estatal ka husi governo ka husi então iha nebama kita bot sa menciona específico liu iha dimang niang né saida mak kita bot demand saida mak kita bot husi mas bema kalau decisão iha parte local, nacional ou global, né? Ok, depois segundo fila fali, né? Demand saida mak kita bot sira hakara husi UN climate negotiation and diplomatic effort. Hanes exemplo iha summit niang, hanes iha COP niang né? Iha COP horbire te discuss né? Iha na base iha negotiation se iha discussion se iha review documents but barak mak acontece iha neba. Então demand saida mak kita karak atu foba sira ka atu demand saida mak kita precisa husi sira. Saida mak kita karak atu hatoba sira. So ida nemak demand hanesang ida ohing commitment ne em geral mebe dimang ne itakar khusu diretamente basira então itenyo voice da lolos de itakar to hatone nyemeng ne makida ne ida nemak nyemeng part husi itene statement tomak ne depois de menciona depois de itahalo ida ne baida ne ikusliu mak itu husu basira saida mak itakar kusisira em primeiro mak local national ho global segundo niyang nemak mabot sira ne bemak baing halo benegosiação iha COP ne may be itabot sira niya dimang ne bemak atu hatone thank you ambitious enough hasen itabot sira comprende believe ambitious na sa itatene katak agora down ne madihang ne bela also na climate change may be climate emergency like this is emergency issue ne bemak the thank you address be as soon as possible
Então, ita boten dimang mas tem que ambitious enough. May be tem que hakerek iha maneira de smart ne. Por si ta ser hare smart ni de ida. Maybe of course smart ne nya maksudnya tenti balong atena balong seda ukarik entang smart man specific, measurable, achievable, realistic or time bound. Por si ta si hare ide ne ida. Okay, so ide ne mag ba iha demang niya. How explique ide ne hoto man kita loke ba iha Q&A. Okay, so iha o sama kato hakerek iha smart ne. So inte deha smart specific, measurable, achievable, relevant, or time bound. Agora iya specific niya. Specific niya. Demand nebe mak ita phone tem que specific. Ita tu ita niya target mase. Ita hakarak atu didika ka ita hakarak atu hato ita niya be asunto ne balo se. Ba iha global ka, ba iha nasional ka, ba iha lokal. Sekarik bat tolu ne hoto enta ita tem que specific. Ami hakarak lokal tem que hanesang ne ba hanesang ne. Ami hakarak global tem que hanesang ne ba. Tem que specific. No tem que specific lo saída mas kita hakar atau accomplish. Hanesa exemplo ita husu ba sira de hanesa ne. At the end of the day ne saída los mas kita hakar atau hare husi buat nebe sira to halon ne, buat nebe ita husu ba sira ne. Então ne tem que specific. Tem que kualia kanya asaun ka ema itinha tarjeto ka ne mas tem que specific. Sema ka to involve ya laran. Depois nya to be located ne iha nebe. Iha timor ka iha município ka hanusa. Depois resource sana mag se involve iha larang. Okay? Nabita bo sa dimang ne tem que specific. E depois tem que most ne measurable. Okay, banhira itabot halo itabot sa dimang ne o insama kitabot sa ato measure o insama kitabot sa ato sukat itabot sira niya dimang ne. Ano sa example ita to hari tinya dimang ne lihusi how much ka, how many ka. Depois ida ne ato dia kata o insama kitabot sira hatene kata kitabot sa dimang ne se accomplish. Ano sa something ne bema kitabel usa hodi keeping track. Ano sa example dia oh may hakarak 70% of this or 60% of that ne tem que recover ou tem que, por exemplo, quando ai baratang. Então, quantidade itabosir sukat ne hare banyak ko quantidade ai ka, quantidade redução CO2 ka hanusa. Saida ma kita bot sira tu halo sa sukat saida ma kita bot sira for hodi bele bele hatene kata dimang ne bema kita foba emane ninya progression ne bato ihane beona. Okay, neba iha measurable niya. Depois iha achievable. Tuir tebot niya hano ini dimang ne bema kita phone realistic kalai. Tuir tebot niya hano ini dimang ne bema itabot phone itabela accomplish duni kalai, itabela atingi duni kalai. Kanya ne impossible loss. Okay. Nebe banghiri tabot sa haltinya dimang ne tem que haremos ba iha constraint ka haremos ba iha hambatan sila selo kana isang iha financial factors nebe mas involve iha larang ka o insa ita hakarak husu buat tira nebe ma ema bele halo dunia tambah itla bele halo miracle hobot serne então banghira ba iha dimang niyang ne ita senti diang nia bele halo duni mai be nyala kohi husnya ang ato halo então ide ne o inseluk fali husi buat tira nebe ma kita hareba deha nyala make sense duni ka nya memang impossible duni atau halo duni nebe bangira halo di mamos tem que hare hotu mais ou menos tu tebotnya hano ini possible duni kala emane bele halo depois relevant of course di mana nebe ito husu ne tu tebot sini hano ini di mana pantas husu na agora ka heintan tinanliwa kita husu tempo da agora tu husu di mana pas kala oh emane the right person par hodi atu husu dimang ne kalai. Okay. So time bound. Of course, ita karato hatene ninia ita set nya target let's say dehang itinya dimang ni ita karak dian tem que atinge by 2030 or to 2050. Então sai de los mak ema ber halo from now on. Hanesang iha ba oi hanesang iha let's say din itenia targetnya hakar atinge iha 2030. Então husik começa agora bato iha 2025 ne saida ma kita bot sira say halo saida ma kita precisa
aturune banhir ita set target então emamo se esforço ang maka para hodi atingir duni buat tidak nebema kita husune. Okay, so idanemak ba iha smart ne o insama kato hakere kita bot sini demand idane hanes introdução liuret bele lokani ta bot sin larang no ita bot ser bel hatena ne saida mak se pek no saida mak precisa ita bot atu prepara antes ba iha el koiniang. Okay, hansi ita bot ser hatena itanya tema ne mak iha tolu iha NDC climate adaptation ho climate mitigation. Okay, so may to hene iha pergunta rumah. Sorry, how to check that way how we speak ne liang kotu-kotu kalae. Dia kala mana? Dia kala, okay, thanks. Ya, kari kiha pergunta spesifik rumah. Ba iha. Ini mana? Ba kolega sirahotu yani ladung ikusnya nih dimana nih ladung ronamos tidak primeiro numa kau kapta dan demand side ama kita tu atu foba uma bocira que é mais relevante sira liusi lokal nasional no global ini basi ununya mano kuliah sa atu campur vali ita makat fo precisa batruma usi siraga ke sira makat precisa batruma usita lilia lokal nasional no global ini. Okay. Good question. Hawatang ulu Dari ya question. ikusnya tambah ikusnya penting los. Ita boser tengki hateni ita bosernya posisi bahira hakere kidanenya. Suatu dia hendak katak idane ita halu itanya statement berarti ita raise itanya voice. Berarti ita hanesang kata kasar karek ita protes. Okay? Kata kasar karek ita protes jangan. Okay. How punya exemplo da por exemplo, das simples beta poster uma dia sene oh hawa karak protes hanu governo tama hanu governo halu dene ladiak halu dene sida close então hawa karak hanu governo tem que halu dene dene mak tinha dimang tinha usu basirane então ia itene statement dene ne itene posição ne hanesang raise voice bahira ita tu hakere kitenya dene hawa karak tu compreende dia kitenya hawa karak ita tu compreende dia kitenya posição banhira ita halo itenia youth statement kan berarti ita to halo statement ida husi jovem né jovem elian saida mak jovem hakarak atu harai ya parte mudança climática so ita to dehan det kata iha youth statement niang ne significa kata ita jovem mak atu hato itenia rekomendação ita jovem mak hakarak atu husu atu demand atu for pressure ka atu husu saida mak ema bele halo podi hatamba iha problema mudança climática nia. Ni importante los te boser tengi comprende atune bahira kere la bele confusão ita hateni itenia target mase no it bahira ita kere que o statement ni ita tahu itenia hanesan jovem dene bema hakarak atu kualia saiba ema turona ita tambah dalam barak liu kan ema laroran kala hansa exemplo governo siralu sernia decisão saida siralu siraniang rasi maybe iha idene yang ne dalang dene bema kita hakarak siramos atau rona hotu tenyelian siramos atau inclui hotu itenia hanoing iha qualquer decisão ne bema sira foti iha nível governo ne ba bele comprende naka ya pat ikus niang ne Sim, dele, obrigado, Barato. nada mau Martinho tem Pedra ya ओके अभी इंग्लिश का थैंक यू अभी हमें रिलेटेड हो यूथ स्टेटमेंट में nanti se atube hatamane ho lia inglés ke tetu kadik unso pleasure nube ia barreira lingua inglés yang belum comprendo obrigado. Thank you. Good question. Ya, hansa hor benghira iha webinar pertamanya hal bihangona dan ita se halo hotetun. Maybe kari kita bosira hakar halo English jek tutang mix mus pele conforme dan meme kita bosira comfortable. Maybe hau recomenda tu usa lian tetung. Atau ne di phone saya kita bosira hakar atau hatone hato hotu kedas. Maybe
thank you bazea ba iha hakereknya model ni makanya sa inda oing. Depende the end of the day ne depende tabot hakar mix mus de hakar teha introduction English demand tetu o selai hakar kiha pokoknya mix mus bele importante mak introduction la bele English o tetan campur malu ane section ida ne itabot bele fae let's say nya background ne ni introduction tabot hakar English ni o selai let's say dia introduction tabot hakar tetu depois tinha background itu buat akar inglês, tambah research para nego inglês, depois será akar continue de nego inglês deh. O setelah mai file ihaninya di mana hote tung file. Ini harus dapat tidak hoto. So nya tetung ne lingua ne fleksibel, tambah kita akar base, ada. Akar kita bosir tengki kuliah side ni buat memang kita akar. Kita lakukan dia tanda kita akar tu kuliah, mai beho lingua, entah kita tengki, entah impede file kita per atu kuliah side. Sana kan? Dia mana boa noite meu colega Cira. Desculpa o enrolei situang mana nia explanation baru, explicação baru. Agora curso de ia youth statement ne bem ita seatu halo ne ita cover hotu tópico tolu neka salah satu dari ida ne ita 40% nessa spesifik ida. Spesifik tópico ida kan unsa. Okay. So ba iha itu statement niya ita hakar atong more specifically então ita say fahe ba iha tematiko tolong. Yang pertama NDC, kedua climate mitigation, ho climate adaptation. Ibi takara fokali ba iha tolu ne. Takara fokali ba iha tolu ne. No nia demand of course nia bot sani interrelated kalai. Mas kaya ba climate finance la inclui may bait ne la significa kata kita bot la inclui iha ita bot statement ane sa exemplo ya parte prevention niya. Anesang for example simplicity anesang sea level rise itahakarak benasang bot sira ne bema causa climate change makasna atau for osang panasang kik sira hodi build sira nia barreira diliuba iha tasinia ne par tasine bela belebe baku me estraga kom dari sene village ini anesang example simplicity maski ita bot sira topik ne climate mitigation ka climate prevention me betama ita bot sira harenya relação ia ne ba então ita bot sira mas beli include hotu irane ne hanesa mosko asa topik terseluk maybe of course the bots ne main ke the bots ne target ide the bots kakar atau atinge atau fokus dulu ne ma ya tematiku ne o ide pois iha tematiku ne bema kita bots hili tiona haweng hare hane balong hili bots ne be tambah hawakarak atau fahe hane blaus hawe ami hakarak atau be fahe hotu hane sang hotu tambah the bots hamutuk 30 pessoas 30 pessoas, então se faz para 10 nebe 10 iha NDC, 10 iha climate mitigation, ou de seluk 10 iha climate adaptation. E husi 10 ni se faz tambah rua. Nebe climate adaptation ni se faz para grupo rua, climate mitigation grupo rua, hanya sama so NDC nya faz para grupo rua. Nebe orsida hauste depois de ne hotu, hauste manda email para bosira, ne te bosira pela haten na te bosira grupo ida. Fedri itang seluk Sing mana how dia ihane how iha confusão one akan confirma bahwa parte dimensinya ini dan kata kita diskusi lokal regional global lalu primeiro depois segundonya maka UN climate negotiation ihane correct statement nebeke io fansa ita halone tem que recupera entre parte rua neca ou bele ida de por exemplo ita carcatória decision maker sira se estatal no governo ka ita bele halamos bahia a UN Okay, Felician, good question. Hanesang ihaw dehan iha dimang niang ne niamak hanesang hard niamak kasi importante niamak main entre
subtopic subtopic iha be youth statement yang di mana me importante liu. Então iha di mang yang ne ita tenki dirige hotu ba iha ruane. Ida primeiro ne nemak local, national ho global. Local of course by tinya be local sira iha local level niya ba nação niya ne by tinya governo. E depois ba global yang ne ita bele dehang ita karak base ba nação específico rumah ga tu ita bosernya research tu ita bosernya hatene be nação dan be mak polut makasu depois la tanggung jawab in terms of financial, in terms of siranya in terms of recovery ka o insa ni ita bosera bele dirige ba nação específico rumah ba ia global levelnya ba nação sene be mak desenvolvido ka nação sempre industrializado ka e específico be líder ne bema kita bot hakarak rujukan ba ne ba iha ida primeiro nyen de segundo niang ne mak kane senta bot tena iha cop ne ha sorbira explica iha cop niang ne mak kane sang importante liu ba iha evento hoto ne bema mudança bot ne be ita hakarak kare in termos de climate change niang in termos de addressing ka resolve problema climate change ne mak acontece iha cop então saída mak kita bot hakarak siratu Rona. Saida kita bosra hakarak sira tenki hatene banhira sira halo decisão rumah. Saida kita bosra hakarak sira tenki toma ba consideração banhira sira halo politika rumah ka banhira sira halo discussão rumah ka banhira sira decide buat rumah. Nebe ia nebane ita fahe kedas. Ida pertamanya local, global, and national. Depois de ikus iane ita específico ba iha ema sira nebe mak halo decisão iha evento importante sira hanesan kopne. Rosanaka? Okay. Great, ya tam pergunta selu. Dia bindir sih hawi pergunta sih sorry. Dari bela kuliah kan. Bele, ite tempo bara satu be. Kami ini penting loh. Di end of the day deh. Jadi kita hakarak. Ya. Okay, thank you. Bindir sa liga ho tema tolu nebe me punlau kami inse formulario online nebe me atu hili ke climate mitigation ho what silver bot trua tang nebe mo bindir se menciona ne tama yani hawari ya orarinya ne webinarnya sehingga tang ne bindir se kare tu bihani se ta momento hili parte tolu ne halo hi dia rumah ala ham kadung comprende kawal halo de kickbe research internet okay how ele dane me be kar que explicação claro li tan kon ba botolu ne depois ne ami se bele at chance fala ami be choice ne like this. Okay, thank you. Ya, how agora fahela narang ba iha sama tama ba iha ide di dunia. Of course, but iha day one ne iha Thank you. Ne bakera iha day one nya ne ita iha topik primeiro específico ba iha tolu ne sira husi parte denat nya parte husi climate change nya mak se terus parte climate change nya se hala apresentação ne ba nebe qualquer informação saída de tanto railaran raili review kita bosa para hatene ne osje se gusto tu iha sira ne ka tenemos falar dun hatene how ya ita hatena baseado buat bitare ba research ba project rumah que my day de specifically que mane be halo serviço bida ne sira ambiente parte direção alteração climática ne be orsi sira mas foi explicação claro hane ba ne be agora ne hanesa foi isso né essa foi isso be to sira nia tujuan kaya specific lo nia be expectation lo for each team ne saída lo Você bele specona saída mas se aprende e a tópico de depois saída mas você se aprende something na bema você bele in mind na ato ne bangre te você continua webinar rua ne bema sai mai ta ne ito você bele hanesa bele hanui ngona bele analisa na oh ne matching by the matching by the karota na be han soing how de han hoto ne interrelated hoto ne be mas kita você team ne specific maybe of course buat seri-seri kita boleh se toma consideração o que queras.
No, yeah, so sorry, hama training yang naik, the name yang naik, usida hama si five paling naran serne, no usida seseng, aku yang dia seseng email baiki, atau name berhati ni team group mas seseng, usida harus five. Nebe last week kata buat memang kita bosir hili ne, usida kita bosir five ni pede ne, nama haware balon barat liu, ya mufal tema selo, tema selo balon lagi, então usida harus five. Maybe don't worry, tambah topik usah ni kita bosir sa aprende ho together. Oh no, of course, topik ni bema in general ne climate change ona. Terus menyebabkan pada maybe ni generalmente na hanesa ho together climate change. Maybe ni dia salah. Usi kita bosir sa aprende ho together. Lalu dia kita bosir hile di sini, aprende na mitigation lah. Maybe mitigation na aprende lah. Na aprende ho together. So kita akan halap more specific with one time. Tapi ini la aku influence both. Iya tang pergunta selo. Si ya ida solusi itu ihane konaba nia background ka rasionalidade liga ho ia komitmen dulu ihane ho kata buat lalu makidan isu ida i primeiro nem isu específico mudança rumah que acontece Russia's movimento organization komitmen tu nem kau dia vida ela menciona fali saida makitare ya letting ya background-nya foto maka bahira maka buatnya acontece kaitnya target tu ni kare hoje agora ni 2022 kare kitnya target tu atual ni ya 2023 ka 24 depois tidak ni kare ligali ba iya parte climate mitigation ini kare representa ser que acontece ita recomenda ba iya parte tulo nessa copa Kuika ita considera recomenda ba iya Timor ka kita recomenda ba iya museu ambiente ini tulis Oke, jika ada pergunta, Osida, hopi sensai, kita tahu niya toolkit, niya guidance by the bots kira atau ita bots na bedele ini dia atau bere komplene dita. Be hakar katu hatanded ba iha hakar katu hatam badage ba iha pergunta ne be makusu. Bele arena ka? Se processa. Agora belena. Belerona ka? Oops, sorry, how was it? Hello, Belerona Mosona. Okay. Okay, and how explica la lifestyle? Meron na mas lost na naman. Okay, thank you. Sekarang internet lah dia, kau recording ya ne hela, or sejauh post fila file yang sorbeng hirane, per itu bos lebih hari fila file. Okay, aku explica fila file nya komitmen yang Okay, so ba iha komitmen nya iha ne ba ida ohin 2040 2000 bla 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 ida nesane ne hanesa exemplo date. Nela os buat ne bema kita bos tu hakerek dian tahu ya ba 2020 30 50 40 serne lai ne hanesa exemplo ne bema kau foba ita bot sira.
Hanesang exemplo, hanesang iha commitment niang. Depois de iha nini background ko, ita bot sira menciona na kalay, niya problema, niya gaps, niya challenges, sir na bema kita bot sira identifica. O ita bot sira hatene ka, ita bot sira experiência. Então, iha niya commitment niang ne, atu hakarak atu, ita bot sira atu hakerek date, sai de los ma kita bot sira hakarak atu hare. Hodi resolve problema sira ka, challenge sira ka. Buat sera-sera mo kuinta bot menciona tani ya antes ne. Saida ma kita bot hakar to hare. Mudança positivo saida ma kita bot sira hakar to hare. Ida nemak penting iha ninia commitment ne. Ida nemak kita hakar to hatene. Biar comprende ka iha commitment niang ne. No iha ne vamos ni husu keras ninya time frame. Han se exemplo ita dehang. Mudança saida ma kita bot sira hakar to hare ne. Banhira los ma kita bot sira hakar to hare mudança ne. Tamane ma foi exemplo de hanesang ne. Kari kita bot sira hakar to hare mudança ne iha 2030. Mas be banhira to 2030 mak mudança ne la iha, então consequência saída mak se acontece. Kari mudança ne la iha. Ya ida mak iha parte komitmennya ida ne geral det. Saída mak kita bot sira hakar to hare. Iha nesa iha ikus ne mos dehang claro los. Ita bot mos bela aumenta hotu personal commitment husita bot sira organization ka ita bot sira iha group ne bemak ita bot sira halo hela iha comunidade. Hanesang exemplo ita bot hafunya exemplo hanesang iha ninia background ita bot dehang iha minia area ne rai halai depois impacto ho udam ben tambah mudança climática nya ante ema barak mak lahe tambe depois halo rai marang rai monu halo erosão ho bot serne hotu tamane mak mudança nebe ame hakar katu hare ne mak atu restaura fila fale amni ambiente iha tinan 2020 sekarek nyara restaura mak ema barak labele ahela na iha fating refere tama sira labele survive ne hanese exemplo ida. I ita bosira mas bele etang ita bosira personal commitment nebe mak kita bosira halona iha ita bosira nia comunidade. Hanese exemplo hareba problema nebe mak acontece ami nia grupo ka ami nia organização halon idane halon idane ba hodi resolve problema idane mai be ami det labele tenki iha entidade nebe diferente hodi fotimos hodi resolvemos problema refere hodi nema kita halai fila fali ba iha ninya dimang niang ne halai fila fali be dimang niang então saida ma kita husu basira. Okay, ida nema ba iha dimang niang nebe dimang iha na ba nemos oing how explica na ba iha Feliciano oing husu ne faheba parte rua ida primeiro nema ba iha tinya lokal ba tinya global ho ne ida dimang ida seluk nema husu ba ema bot sire ne bemak ba bang halo decisão ne nito husu ba sira saida mak sira saida mak ita hakarak sira to hatene sira to take consideration sira tenki rona bang hira sira halo decisão sira mos precisa rona hotu jovem elianto então ida nema kita bot serni oportunidade per atu fo ita bot serni liamba ema rona. So intinya atu halo statement mahane sang ne. Mais ou menos tu ene bela comprende. Okay, perfect. Okay, great. Lihat tang pergunta seluk. Great. Okay. Okay, so iha ne halo, ya pergunta. Sim, mano. Desculpa, Raul. Minha pergunta né, menos kita desenvolve statement né, minha limitação, né, parágrafo, nossa, página hira, pelo menos. Okay. Iha ne nia, bye sira la folha limitação, nia ne depende fila fali baita, mas be atu halo par nia oinsa nia konsan situang nia hanesa alika sa terlalu basa-basi hobot serne ita halo badak date
depende da informação sempre que kita bolsa recolha, kita bolsa identifica, nebe bye-bye ne barak lima page ida. Ada sang background page ida, oh sorry, maksudnya page ida ba kada subtopic ne, hanya exemplo nya introduction ne barak lima page ida, o itu anliu half kan ne conforme falona. Depois bafal ia introduction, bafal background mas hanya sang barak lima page ida. Iha commitment mas hanya sang barak lima page ida. Demand ne mas bele 1 to 3 2 mas bele. Ya, manedit. Tan selo ka Mang Feliciano. Ricardo mana? Okay, while ite hang kolega Sira, how share to gena beta bosir hare narang, beta bosir bel hateno na. So ihane bel hare galaya bel hare mos kala ki kuan liu kare. Oh halo bota itu. Oops, so ya. Bel hare kala. Maju menos bel hare bos itu angkala. Tangan kau. Oh my gosh. Are video. Okay. Ya, so ihane iha endisima barak liu. Ano, skemanya belang mute ya. Okay. Lah ya. Okay. How mute ito both sira hoto karek batruma hakere chat box ete. Okay, so ihane mayoreliu hili. So ihane mayoreliu hili NDC. Ihane mayoreliu hili NDC nebe orsija horsi fahe filafali emana sa nuru mesak mak ihane no resto se bafal iha mitigation. So ia adaptation niya naman Sudah se fahe baita bos sira sistema kia grupo ida. Nebe hanes exemplo ia adaptation yang ne nain sanulu makne. Nain sanulu mane. Iha adaptation yang ne sudah se fahe tambah yang nain 5. Se fahe tambah yang nain 5 iha grupo ida nain 5 iha grupo ida. No sira hakerek baho tu iha adaptation niya. Depois hanes amos NDC ne barak los nebe sudah se fahe fale emanain husi dan ne mai fele mitigation tama mitigation ne mai dedet makili mak seperti ne mesak mahili entang sudah itu se muda fila fale husi NDC ne mai iha mitigation yang balu nebe sudah how check dan ne bazia be tabos ne answer ne halali ubah nebe nebe sudah atu bedisi ne how muda luba answer haware be tabos ne answer hodi fahe fale tabos sira no se manda email baper hodi itu bos idijak hatenan ini yang grupo. Oke, itu hanya ya pergunta rumah. Ita bele remata serona tamai dane mak ikusona. Turlo satu fahe kere sita bos sira ba iha grupo di ide kona hanya sang halo breakout rooms hanya sende antes ne para ini ita bos sira bele conhece marona entre grupo maybe iha emanang dua nesang ne sedau perhili ninia então precisa to hare fila fali nebe iha webinar turma ia climate change yang nema kita say
ite say five breakout room, baseaba ite bot sirnya grupo ida katene ite bot sira bela hatena sistema kita bot say serviço muito banhira desenvolve gitu statement nih. Okay, great. Ya tan pregunta seluk mau kita remata. Hawan lain. Kaya kita buat sedia pregunta bela unmute yourself and talk. Let me try this one. Okay. Like, sorry, every time halo ke haunia be video internet be ane zoom langsung drop keras. Ne be sema be lokinya sema be lokinya video karek be loke prita take a screenshot ita be lere mata. Great. Miki bela se foto. Bele mana? Okay, thank you. How mala bele loke agora na internet mono. Ya, colega, coloque o tu câmera. Depois be stay still kita be buka mamai tambah be seri internet ne balon yang sudah mosu tena. Never make sure mosu tu lai. Never ham nasa metin det. Okay, Miki, laksana. Ready? 1, 2, 3. Smile. One more. Mulai ya, datang. Wait. 1, 2, 3. Okay. Datang mulai. One, two, three. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. How say recording ho to how say post no share pale. Okay, thank you everyone. Have a good night. Enjoy your weekend. Buenas noches, temannya. Obrigada, mana.